तो बोलिए। हाँ आपने विकास में फोन करने बोला था तो ওই জন্য তো ওই যে সকালবেলা ফোন করে नहीं किया था। हाँ हाँ हेलो। हाँ बोले আমার ওই যে সকালবেলায় ফোন किया था कि আমার গাড়ি একটা হবে আর না হলে পয়সা কোনটা নেবো। हाँ के लेबो गाड़ी लेबो पैसा लेबो। हाँ हाँ আটা গাছে তোতা পাখি মুখস্থ বল। আটা গাছে বল তোতা পাখি ডালিম গাছে ডাব। আর ডাবের ভিতরে লেখা আছে 100% লাভ।